ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये चंद दिन पहले इंडिया के अंदर एक सिख आंजहानी हुआ है। अब लोगों ने, मुसलमान बड़े अजीब व गरीब हैं, इल्म का ये लेवल है इनका, कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत अल्लाह ताला उसकी आखिरत की मंजिलें आसान करे, इस तरह की दुआएं कर रहे हैं। एक साहब ने कहा कि अल्लाह आखिरत की उसकी मंजिलें आसान फरमाए नबी पाक के सदक़े से। तो ये इस किस्म का काम करना शरीयत में जायज़ नहीं है, इसलिए कि कुफार के लिए बख्शिश की दुआ मांगना कतन जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा। ना तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए जायज़ है, ना तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए रवा है, और ना ईमान वालों के लिए जायज़ है कि वो कुफार और मुशरिकीन के लिए बख्शिश की दुआ मांगे, अगरचे उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। हमारे एक साहब कहते हैं कि लोग इस तरह दुआ मंगने ने सुशांत सिंह वास्ते जिस तरह इन्हों का फूफी का पुत्र होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि फूफी का बेटा भी हो तो भी बख्शिश की दुआ मांगना उसके लिए जायज़ नहीं है, इसलिए कि कुरान ने कह दिया अगरचे रिश्तेदार ही क्यों ना हो तो भी उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगना जायज़ नहीं है। जिन लोगों ने ये दलील बनाई थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगते थे, अपने काफिर बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगते थे, उनका जवाब भी अल्लाह ताला ने दी है। एक तो कुरान में जिक्र किया कि वो ये कहते रहे वग़फ़िर ले अबी, और दूसरे मकाम पर है कि वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम ले अबी वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम ले अबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याहु। तो वो एक वादे की बिना पर था जो उन्होंने ख़ास अपने बाप से वादा किया था कि ला अस्तग़फ़िरन्न लक, कि मैं ज़रूर आपके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये एक वादे की बिना पर था और बाद में उन्होंने इसको छोड़ दिया था। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके साथियों की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, मगर इल्ला कौला इब्राहीम ले अबीही लअस्तग़फ़िरन्न लक, मगर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा था कि मैं आपके लिए ज़रूर बख्शिश की दुआ करूँगा, वो तुम्हारे लिए दलील नहीं है और नमूना नहीं है। वो क्यों नमूना नहीं है? इसलिए कि तबर्रअ मिन्हु, वो काम खुद ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया था। तो वो काम जो छोड़ दिया गया हो वो दलील नहीं बन सकती। अब काफिर के लिए बख्शिश की दुआ मांगना, और काफिर भी वो जो बुराई में मरा हो, काफिर भी वो जिसने इत्तलाआत के मुताबिक खुदकुशी की है, तो काफिर के लिए बख्शिश की दुआ मांगना जायज़ नहीं है। और ऊपर से उसने खुदकुशी की हो जो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक भी हराम मौत है, और खुदकुशी करने वाला तो जहन्नम में जाता है और उसको मुसलसल वो सज़ा दी जाती है जिस तरीके से उसने खुदकुशी की होती है। अगर उसने गले में फंदा डाला है तो मुसलसल उसके गले में फंदा डाला जाएगा। अगर कोई जहर पी के मरा है तो बार बार उसको जहर पिलाया जाएगा और उसको वो तकलीफ महसूस होगी। अगर किसी ने अपना गला काट लिया तो बार बार उसका गला काटा जाएगा और उसको वो तकलीफ उसकी महसूस होगी। ज़ाहिर मौत तो वहाँ आएगी नहीं। तो ये सज़ा है उस शख्स की जो खुदकुशी करता है। और सहाबा किराम भी ये समझते थे कि जो शख्स खुदकुशी करता है वो जहन्नमी है। एक आदमी था एक ग़ज़वे के अंदर, जो भी काफिर उसके हत्थे चढ़ता है उसका काम तमाम करता है। लोगों ने कहा जी आज तो सारा मैदान मार गया है, आज तो सारा दिन ही उसका है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु मिन अहलिन नार, ये आदमी जहन्नमी है। अब लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये आदमी जिहाद कर रहा है, काफिरों को कत्ल कर रहा है, ये जहन्नमी कैसे हो गया? खैर एक आदमी ने कहा कि मैं देखता हूँ कि इसका अंजाम क्या होता है। तो खैर उस आदमी को बहुत ज़्यादा ज़ख्म आए और वो बर्दाश्त न कर सका और उसने खुदकुशी कर ली। वो आदमी जो उस आदमी के साथ साथ था भागता हुआ नबी सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर हुआ। या रसूल अल्लाह सद्दक़ल्लाहु हदीथक, अल्लाह ताला ने आपकी बात को सच्चा कर दिखाया है। मतलब ये था कि आपने फरमाया था कि इन्नहु मिन अहलिन नार, वो जहन्नमी है, तो वाक़अतन वो जहन्नमी है, इसलिए कि उसने खुदकुशी की थी।
اب وہ آدمی جو خودکشی کر رہا ہے اور برائی کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے، کافر ہے، تو اس کے لیے یہ دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ RIP، اس کے لیے RIP کی دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ریسٹ ان پیس، جنت میں اس کے لیے کامیابی ہو اور وہاں پر اس کو ریسٹ ملے اور آرام ملے. تو یہ دعا تو مومن کے لیے ہو سکتی ہے، کافر کے لیے نہیں ہو سکتی. کافر کے لیے رحمت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے اور نہ بخشش کی دعا کرنا جائز ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر کافر کو چھینک آئی ہو اور وہ اگر الحمدللہ کہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ مومن کو چھینک آئی ہو تو اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے. اور کافر کو اگر چھینک آئی ہو کسی یہودی وغیرہ کو اور وہ کہے الحمدللہ، تو اس کا جواب یرحمک اللہ نہیں ہے. رحمت کی اسے دعا دینا جائز نہیں ہے، بلکہ کہا جائے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے حالات درست کرے. تو ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے، لیکن رحمت کی اور بخشش کی دعا کافر و مشرک کے لیے نہیں کی جا سکتی. اور پھر اس قسم کے کفار و مشرکین جو شدید مخالفوں مسلمانوں کے اور پیغمبر اسلام کے اور اسلام کے، ان کی مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا بھی محل نظر ہے. اس لیے کہ جس کو صدمہ پہنچا ہو کسی خونی رشتے کی بنا پر، چلے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کہہ لے، لیکن دوسرے آدمی کے لیے، یعنی وہ شخص جو اسلام کا مخالف ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، کیسے اس کے مرنے پر افسوس کیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جب تباہ و برباد ہو گئی تو انہوں نے فرمایا فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، کافر قوم پر میں کیوں کر افسوس کروں. اور نوح علیہ السلام نے تو یہ دعا مانگی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے رب ان کافروں میں سے کسی ایک کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑنا. اور آپ پھر جانتے ہیں کہ اغرقوا، اس پوری قوم کو جو مخالف تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، اس پوری قوم کو غرق کر دیا گیا تھا. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دیجیے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجیے، یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. نبی علیہ السلام نے بھی کفار و مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا تو مانگی ہے، لیکن بخشش کی دعا کبھی نہیں کی ہے. رحمت کی دعا بھی نہیں کی ہے اور بخشش کی دعا بھی نہیں کی ہے. لہٰذا جو لوگ اس قسم کے کلمات بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سشانت سنگھ کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، تو یہ درست نہیں ہے، خلاف شریعت ہے. تو ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے، لیکن بخشش کی دعا مانگنا کفار و مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں ہے. خواہ کوئی ہندو ہو، خواہ کوئی سکھ ہو، خواہ کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی کافر ہو، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے.